Ngomong-ngomong udah makan siang belum? Belum ya? Belum, Bang. Sama. Naik busway. Ini busway. Busway. Kirain bawa motor. Nah, naik busway dari Ragunan ke Duku Atas. Dari Duku Atas ke Monas. Monas naik Kalideres, turun Rawa Buaya. Iya. Dari Rawa Buaya naik Keri. Komprengan. Komprengan. Karena masih rezeki Sobat Harian, ini namanya rezeki. Rezeki penutupan Sobat Harian. Strike juga Sobat Harian. Jumpa lagi di Orion City, anjing gak karuan. Ya, jumpa lagi nih di hari Minggu nih. Cuacanya cukup bagus juga nih ya, bos ya. Enggak, panas. Ini ngomong-ngomong mau mancing kemana? Kita iseng-iseng mau nyari mujair nih. Kita udah lama nggak main mujair, lewat Bandung mulu nih. Pokoknya mujair. Iya nih kita iseng. Kalau mujair sih makannya tuh, kalau kagak lumut, cacing. Roti nggak roti? Roti orangnya. Pakai roti orang susah kita jawabin ya. Roti orangnya. Ya. Yaudah, yuk sobat kita lanjut lagi. Ya, sobat area lokasi. Jangan kemana-mana ya, sampai di lokasi ya. Oke, sobat area. Oke, mancing gak karuan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Ya, jumpa lagi di Orion Fishing, mancing gak karuan. Iya gak? Kita di mana lagi, Bang Sob? Sobat Orion, saat ini kita lagi mancing mujair harian. Mancing iseng aja nih. Jalannya kesiangan, begadang malam. Bangetan. Ngomongnya jam 7. Jalan jam 10. Ngari, lu nggak betah ini hitungan matahari udah usah, bener-bener. Yang di rumah rebahan, kalau jam segini. Ini gue nonton Doraemon di rumah. Udah CS kita nggak ikut. Belum kumpul semua nih nanti buat tanggal 5 nih. Boyai, malu, pasangan. Ya, kita coba nih. Ada cintanya ya. Semoga ada cintanya. Coba aja nih, Bang Sob juga sepi aja nih. Keren. Sepi, tanggal 2 kali ya ikannya. Oke, Sobat Orion. Ternyata kita mancing hari ini jong. Nggak tahu nih
Dosa kita apa? Masa mancing dari tadi belum narik saya ekor pun. Malu saya sama dunia YouTuber. Aduh, kita coba lagi sobat Arem. Kita tahu ada yang nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kacau hari ini, kacau ya. Para sobat Arem, Kacau sobat Arem. cuaca udah terik, udah di atas kepala nih matahari, tapi kita masih belum dapat strike, belum dapat cintanya juga nih. Ini yang dinamakan cinta sebelah tangan kalau kata Bang Sob. Benar Bang Sob ya? Parah ini Bang Sob. Kita yang usaha tapi ikannya ibarat wanitanya gak ada respon. Gimana ya? Bisa dibilang kita udah usaha, udah kasih umpan terus, tapi yang namanya belum rezeki susah. Curhat. Rezeki udah ngatur. Mungkin ya ikannya lagi pada bobo kali, bobo siang. Gimana nih Bang Sob buat saat ini kata-kata mutiaranya? Jangan diulangin lagi. Mancing berangkat siang. 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Mau pulang ini. Jadi kan ceritanya gue iseng nih, santai. Biasanya kan kalau daerah sana gue mancing emas, lele, jalatama. Abang tinggal di mana? Ragunan. Ini lagi. Cilandak. Kemarin naik apaan, Bang? Naik busway. Naik busway. Busway. Kirain bawa motor. Nah, naik busway dari Ragunan ke Duku Atas. Dari Duku Atas ke Monas. Monas naik Kalideres, turun Rawa Buaya. Dari Rawa Buaya naik Keri. Komprengan. Komprengan. Kebetulan pada kena supir-supir Kerinya. Oh, temen kali. Kan emang gue udah sering biasa mancing. Dia tahu Bang. Kamal ya. Nah, tahu dia gitu. Nah, kemarin berapa orang? Sendiri. Sendiri. Ya, kan iseng. Ada niat. Agak niat ya. Ada niat. Tapi ngomong-ngomong mancing kemarin udah ngomong sama gini. Hah? Udah ngomong. Oh, itu musuh-musuh soalnya. Oh gitu. Rapi. Iya. Jadi Ini udah tahu. Awas, basah dulu. Saya angkat dulu. Ayo, main fishing. Ya. Angkat. Hai Bang Sof, lagi ngapain tuh? Rangkai nih, kata kayu. Biasa dari Kang Bandeng. Bikin kusut. Kalau Bandeng itu tarikannya paut. Sampai keder kita. Mancing kusut mulu. Emang putus? Sedang narik tadi. Belibet. Kalau udah belibet, install ulang lagi. Si setting lagi. Ngomong-ngomong udah makan siang belum? Belum ya? Belum Bang. Sama. Kita ngopi mulu mau ngerokok. Ngeroti tawar, ada susunya. Sobat Arem, buat penutupan Sobat Arem. Tuh. Ya nyangkut Sobat Arem. Aduh. Ini masih rezeki Sobat Arem, ini namanya rezeki. Rezeki penutupan Sobat Arem. Like juga. Ya demikianlah Sobat Arem mancing kita hari ini. Mancing gak karuan. Ini benar sesuai dengan tagline mancing gak karuan. Karena
situasi dan kondisi alam di sini kurang baik. Mungkin sesuai dengan tanggal tua kali ya. Ya. Tanggal tua mempengaruhi dengan kondisi empang. Jadi ikan ngetin kali ya. Iya. Sama dompet kita kali ya Bang Sob ya. Betul. Jadi Sobat Oriam, demikianlah acara mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di Tanggal vlog 5. selanjutnya. Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Jangan lupa ya. Sobat Oriam, jangan lupa like, comment, Dan dan subscribe. Oke. Bye. Oriam Fishing. Mancing gak karuan.